भारताचे मुखेल न्यायाधीश सूर्यकांत हांनी मध्यस्थी जागरूकता भोंवडेचे फुडारपण केले। भारताच्या बार काउन्सिल, BCI ट्रस्ट आणि इंडिया इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ लीगल एज्युकेशन अँड रिसर्च हांनी कार्यावळ घडून हाडली। मध्यस्थी हे एक प्रभावी वाद निवारण साधन म्हणून चालना दिवपाचो मुखेल हेत जावन आसा। We are sincerely resolved to begin this campaign with an open mind and with utmost inclusivity. While dealing with commercial exploiters with an iron fist, which is inevitable, we understand that often victims of this menace deserve a structured response tempered with understanding and humanity. Education remains the most powerful tool in combating drug abuse. Awareness programs should be conducted in schools, colleges and communities. Anti-narcotics initiatives, including collaborations with educational institutions, have sensitized thousands of students. Helplines and counseling services have been promoted. Justice is not limited to the four walls of the courtroom. In fact, if we see the spirit of the Constitution, Article 39A, it provides that justice must be for all. So how it can be when the families are going in distress? Can it be justice? No. We know that issues of prevention is better than cure. So we are discussing today on preventions, how we know Nasha Mukti Adhiniyam has been brought. Benefits are there. But we are not going on that. We are thinking this situation of Nasha Mukti should not come before us. Our India's vision is a drug-free future. How it can. The High Court's legal service authority and the government is at the first stage to do of all this. We support the sports club, cultural group and community programs that give the young people healthy option and self-confidence. We also understand that drug addiction is a health problem. Many people want to come out of it and to start the new life. They need a support, not blame. The recovery is possible. A new beginning is always possible. To those struggling, I want to say the help is available. As you are all well aware, India's future, in no smaller measure, rests on the strength, judgment and resilience of its youth. We are a nation that pins its hopes on having, in a decade or so, the largest and very empowered young human resource. I say so, this because today we commemorate Veer Bal Divas, a heroic reminder of our nation's history that defined by the supreme sacrifices of its youth. As you remember, Guru Gobind Singh's two sons made supreme sacrifice, but they refused to compromise or surrender or succumb under the atrocities committed by the regime on them. Their bravery remains the foundation upon which we continue to build a stronger and more fortified India. Just as those young heroes bravely defended our motherland, today's youth must take up a different kind of struggle, a decisive war against drugs and substance abuse. By overcoming the shadow, we honor their legacy and ensure the future of our nation remains bright and resilient. आता मिडिएशन म्हणजे कितें म्हणत जाल्यार एक असो प्रोसेस आसा जे लिटिगंट्स जे केसी पेंडींग आसा किंवा कोर्टान वचच्या पयलीं आनी कोर्टान मॅटर्स जातकूच तांचे एक कॉम्प्रोमायज कशें जावन म्हणजे खूब वर्सां केसीस चलता। गोवा राज्यान खुबश्यो पेंडन्सी केसीस इतल्यो आसा की तो कंप्लीटूच जायना। त्या मेरेन खुबश्यो गजाली सबसिक्वेंट इव्हेंट्स आसता, थोडे लिटिगंट्सूय हयात उरना म्हणून हे सगळे हे करपाक एक आमचो जॉयंट एफर्ट्स आसा विथ जजीस आणि आमचे चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया सूर्यकांत हांच्यांनी हो प्रमोट केला, ते पॅट्रॉन आसा ह्या कॅम्पेनाचे आणि हांव अशें गोंय राज्याचे लोकांक तशेंच एडवोकेट्स आनी जजीसाक रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांनी पयलो एक एफर्ट करपाचो की मिडिएशनान
मॅटरी बेगीन सोपून लोकांक बेगिनान बेगीन न्याय मिळू शकता अशें. मीडिएशन म्हणजे मध्यस्थ. त्यामुळे गोव्यातल्या सगळ्या आमच्या प्रेक्षकांना मला सांगावंसं वाटतं की न्यायालयामधलं जे भविष्य आहे ते हे मीडिएशनचं आहे. तुमचे जे वाद जे न्यायालयाच्या चौकटीमध्ये वर्षानुवर्ष प्रलंबित राहू शकतात, त्या वादांना लवकर जर सोडवायचं असेल तर हा मध्यस्थाचा मार्ग आपल्याला बघितला पाहिजे. तो कसा करणं शक्य आहे तर आता विशेष विषयांमधले तज्ज्ञ अशा प्रकारचे मीडिएटर आपल्याकडे आहेत. आणि नुकत्याच या झालेल्या कॉन्फरन्समध्ये आदरणीय सरन्यायाधीश साहेबांनी सांगितलं की अख्ख्या देशभरामध्ये 2.5 लाख मिडिएटरची गरज आहे आणि आपल्याकडे अवघे 39,000 मिडिएटर आहेत. आज आमी हांगा जमिल्ली आसा एक मिडिएशन अवेरनेस प्रोग्रामा खातीर जो BCI बार कावन्सिल ऑफ इंडियन ऑर्गनायज केला. आनी हे जे आसा पळय मिडिएशन इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज ऑफ द इन्क्रीजिंग पेंडन्सी ऑफ केसीस इन ऑल द कोर्ट्स इन गोवा. सो हांव मागता तुमचे लागीं तुमी जाता तितले मिडिएशनाचो लाभ घेयात आनी तुमचे डिस्प्यूट सेटल करात. सिव्हिल प्रोसिजर कोडान प्रोविजन केल्लें आसा की ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिझोल्युशन करपा खातीर आनी तातूंत एक म्हणजे मिडिएशन. आनी हे मिडिएशन देशभरान मोठ्या प्रमाणात ताका प्रोत्साहन दिल्लें वता. सो आमी त्या प्रोत्साहनाचो भाग म्हणून त्या ट्रेनिंग प्रोग्रामान आमी पार्टिसिपेट जाल्ले आनी आमी आतां ट्रेन मिडिएटर्स जे आमकां रिफर करता कोर्ट ते आमी त्यो केसी आमी डिसायड करता मिडिएटर्स म्हणून. आज आमी नॅशनल कॉन्फरन्स आनी सिम्पोजियमाक इम्पॉर्टन्स ऑफ मिडिएशन इन प्रेझेंट डे कॉन्टेक्स्ट हे अटेंड करपा खातीर आयिल्ले आसा आनी आमी सगळे मिडिएटर्स हांगा आयिल्ले आसा. तर चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी आणि आमचे आज CM प्रमोद सावंत हांगा हजर आशिल्ले ह्या प्रोग्रामाक. हे सिम्पोजियम आनी कॉन्फरन्स ऑल इंडिया लेवलचेर हांगासर जाल्लो आसा आनी तेंच्यांनी बरे प्रमाणान आमकां हांगासर इम्पॉर्टंट गोश्टी सांगलेल्यो आसा कशें आनी कितें करप ते. आनी हे वॉल फुटिंगाचेर तेंच्यांनी ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड केल्ले आसा रिगार्डींग मिडिएशन. हे एक अवेरनेस कॅम्पेन जो हांगाच्यान गोंयाच्यान सुरू केला तेंच्यांनी आनी लोकांनी हेचो फायदो घेवपाक जाय. जर तुमकां दिसता की ह्यो मॅटरी तुमचे ज्यो कोर्टान आसा त्यो सेटल जातल्यो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.